قال يا بني إني أرى في المنام أني أزواجك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا تو کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا چوائس ہے، تیری کیا رائے ہے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں. تو سعادت مند بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا اے میرے والد محترم، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے. مگر کروڑوں کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی بھی میدان صفات میں لغزش نہیں ہوئی. حضرات گرامی ہر میدان میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے. حضرات گرامی بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاضرہ کو لے کر کے ایک وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرات گرامی اس وادی میں تنہا حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے، اس وادی میں نہ کوئی انسان ہے، نہ پرندے ہیں، بیابان جنگل ایریا ہے، بالکل آؤٹ آف ایریا. آپ سمجھ لیجئے بالکل کوئی گاؤں نظر نہیں آتا. اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کو اپنی بیوی محترمہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت گرامی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتی ہے، اے میرے سرتاج، ہمیں اس وادی میں تنہا کیوں پھینکے جا رہے ہیں، ہمیں اس وادی میں تنہا کیوں؟ حضرت گرامی وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ دور جاتے ہیں تو 3 دعائیں کرتے ہیں. وہ 3 دعائیں یہ ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اس لیے نماز قائم رکھے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے. حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالباً گزرے ہوئے 4000 سال گزر گئے. ذرا غور کیجئے 4000 سال کوئی چیز ہوتی ہے، 4000 سال گزر گئے لیکن ان دعاؤں کا اثر آج بھی باقی ہے. حضرات گرامی نمازی بھی آج پائے جا رہے ہیں اور اتنی تعداد میں مکہ اور مدینہ میں پائے جاتے ہیں کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اتنی تعداد میں کوئی کہیں نظر نہیں آتا. اور جو پھل کسی دنیا کے خطے میں نہیں ملتا وہ مدینہ اور مکے میں موجود ملتا ہے، مدینہ اور مکے میں ملتا ہے. حضرات گرامی اور پھر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری دعا فرمائی تھی. آج دیکھیے عرفات کے میدان سے لے کر کے اور مدینہ شریف سے لے کر کے مکہ شریف تک لوگوں کی کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، کتنی تعداد میں لوگ کثیر تعداد میں جاتے ہیں. پتا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے یہ دعا کی تھی لیکن ان دعاؤں کا اثر آج بھی باقی ہے. حضرات گرامی مختصر سا کھانا اور پانی کب تک چلتا رہا؟ جب ختم ہو گیا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان خشک ہو گئی، زبان سوکھ جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. حضرات گرامی جب ماں دیکھتی ہے، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دیکھتی ہے پیار سے، اپنے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے کہ بچے کی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے. وہ کبھی مینا پہ جاتی ہے، مینا سے کبھی مینا پر سے پھر دوسری پہاڑی پہ آتی ہے، وہاں سے پھر مینا پہ جاتی ہے، یعنی ایسے کرتے دونوں پہاڑیوں پہ جاتی ہے. جب دونوں پہاڑیوں سے آ کر کے اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے پھر بھی پانی بے سو نظر نہیں آتا ہے. حضرات گرامی جب 7 مرتبہ چکر لگا لیتی ہے، چکر لگانے کے بعد پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے کی جہاں ایریا ہے وہیں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے. حضرات گرامی جب حضرت حاضرہ اس پانی کو دیکھتی ہے تو خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اس پانی کو دیکھتے ہی اللہ کا شکر بجا لاتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے اور فوراً سوچتی ہے اس پانی کو روکنا چاہیے، اس پانی کے ارد گرد کچھ بنانا چاہیے. حضرات گرامی ایک ورڈ استعمال کرتی ہے زمزم. اے پانی کے لیے استعمال کرتی ہے زمزم کہ اے پانی رک جا، اے پانی ٹھہر جا. حضرات گرامی یہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حاضرہ
देती तो पानी पूरी कायनात के लिए काफी हो जाता और हर जरूरत को पूरा करता। हजरत ग्रामी जरा गौर कीजिए, हजरत हाजरा ने उस पानी को जमजम कह दिया तो पानी जमजम हो गया, मुतबर्रक हो गया। और आप जरा गौर कीजिए, उस पानी आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। पूरी दुनिया के मुसलमान बतौर तबरुक ले जाते हैं, बतौर शिफा ले जाते हैं, बतौर दुआ ले जाते हैं और ले जाकर के इस्तेमाल करते हैं। हजरत ग्रामी 4000 साल गुजर गए लेकिन उस पानी में कोई ऐसी गंदगी नजर नहीं आई, बल्कि हमेशा हर पानियों से आपको शिफा नजर आएगी, हर पानियों से आपको मिठास नजर आएगी। बाकी ये अंबिया कराम और अलैहिस्सलाम के खानदान की बात है। हजरत ग्रामी आगे मैं चलता हूँ बहुत तेजी के साथ। हजरत ग्रामी जब बाप और बेटे दोनों रज़ा इलाही पे राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर जबी के बल लेटा दिया, यानी पेशानी के बल लेटा दिया। और लेटाने से पहले मैं उससे कब एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत ग्रामी हजरत हाजरा के पास सबसे पहले शैतान आता है और कहता है, हाजरा आपको खबर है, आपको मालूम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा ने कहा वो एक दावत में गए हैं। शैतान ने कहा नहीं, दावत में नहीं गए हैं बल्कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह करने के लिए गए हैं। हजरत ग्रामी हजरत हाजरा खुद सवाल करती है, क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह कर सकता है? तो शैतान खुद ही जवाब देता है कि इब्राहिम का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हजरत हाजरा खुद फरमाती है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कौन हूँ जो इस कुर्बानी की राह में उतार बनूं? अल्लाह के नाम पर अगर 100 इस्माइल हो तो एक करके कुर्बानी करनी चली जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब यहाँ से शैतान मायूस हो जाता है तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और उनको वरगलाना चाहता है, फरेब देना चाहता है, धोखा देना चाहता है। कहता है, इस्माइल आपको खबर है, आपको पता है कि आपके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे नहीं खबर कहाँ ले जा रहे हैं, तुम ही बता दो और क्यों ले जा रहे हैं। शैतान ने कहा कि इब्राहिम का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया कि मेरी राह में अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर दो। हज़रत ग्रामी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब इतना सुनते हैं तो खूबसूरत जवाब देते हैं कि जब अल्लाह का ये हुक्म है तो मैं कौन हूँ जो इस कुर्बानी की राह में रुकावट बनूं? जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है, हक अदा हुआ, हक तो ये है कि हक अदा हुआ। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इतना खूबसूरत जवाब दिया, शैतान यहाँ से भी मायूस हो जाता है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वरगलाना चाहता है, करीब जाकर कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या ये ख्वाब को हकीकत समझ लिए है और अपने बेटे, अपने लफ्ते जिगर, इतने हसीन खूबसूरत बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए जो इतनी ज्यादा उम्र में आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हज़रत ग्रामी यहाँ पे एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब कोई औलाद होती है हमारी तो हमें कितनी खुशी होती है, बेपनाह खुशियाँ होती है। लेकिन अगर औलाद न हो तो हम गमगीन रहते हैं, और अगर वही औलाद बाद में 10 साल 20 साल में असर हो तो कुछ ज्यादा ही खुशी होती है। इसीलिए फरमाया गया है कि इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। मतलब ये कि जो चीज लेट में मिलती है उसमें खुशी ज्यादा होती है। मसलन अगर मुझे गमगीन पहले होना हो तो बेहतर है, खुशी बाद में मिले तो अच्छा है, खुशी पहले मिली गमगीन में बाद में हुआ तो ये बेहतर नहीं होगा जिंदगी के लिए। तो हज़रत ग्रामी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अता हुए थे वो बहुत लंबी उम्र में मिले थे, गालिबन 80 साल की उम्र में आप मिले थे। हज़रत ग्रामी अब उस उम्र में अल्लाह ताला जो अजीज हजरत, जैसा कि हमारे मुकर्रम और मोहतरम हज़रत अल्लाह ने यासीन साहब ने बताया भी है कि जो सबसे अजीज थी उसी को अल्लाह ताला कर रहा था। हज़रत ग्रामी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ले गए और कुर्बान करने के लिए तैयार भी हो गए। अब शैतान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहका रहा है, वरगलाना चाहता है और कह रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब क्या ये ख्वाब को हकीकत समझ लिए हैं और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे शरीयत का मसला ये है कि
शैतान तो बहका रहा था, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि अंबिया कराम का जो ख्वाब होता है वो हकीकत होता है। हम आम इंसान अरी बरी किसान कंगाल आदमी है, कुछ भी देख लेते हैं, पल भर में अमीर हो जाते हैं, पल भर में एयरपोर्ट में रहते हैं, पल भर में बंगले में रहते हैं और हकीकत में कहीं और नजर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अंबिया कराम का जो ख्वाब होता है वो हकीकत होता है। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को जवाब दिया, ऐ मलऊन, मुझ पर तेरा दांव नहीं चल सकता, क्योंकि वो अंबिया है, वो जान रहे हैं कि ये बोली शैतान की, किसी और की नहीं है। यहाँ मैं कुर्बानी करने के लिए आया हूँ और ये मुझे फुसला रहा है कि क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलऊन, मुझ पर तेरा दांव नहीं चल सकता, मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है। नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। हज़रत गिरामी, जब शैतान यहाँ से मायूस होता है तो सर पीट लेता है, हाय अब क्या होगा, अब यहाँ से भाग जाता है। जब बाप और बेटे दोनों रज़ा इलाही पे राजी हो गए, कुरान करीम का इरशाद है, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब दोनों रज़ा इलाही पे राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर जबी के बल लेटा दिया, पेशानी के बल लेटा दिया। छुरी चलाने से पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बू जान मेरी 3 बातें एक्सेप्ट फरमा ले, कबूल कर ले। पहली है कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत की वजह से आपका हाथ रुक जाए। दूसरी ये कि मेरा खून आलूदा कुर्ता मेरी वालिदा माजिदा के पास पहुंचा दीजिएगा, वो इसे देखकर दिल को तसल्ली ले लिया करेगी। तीसरी ये कि मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दे, कहीं ऐसा ना हो कि तड़पने से खून का छींटा आपके लिबास पे पड़ जाए। हज़रात गिरामी, ये 3 शर्तें आपने रखी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कबूल भी की। हज़रात गिरामी, जब बाप और बेटे दोनों रज़ा इलाही पे राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर लेटा दिया और गले पे छुरी रख दी। ऐसा मंजर पूरी कायनात में किसी ने नहीं देखा होगा। हज़रात गिरामी, बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख करके छुरी चला रहा है, लेकिन छुरी गले को नहीं काट रही है, बार बार बल्कि दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन छुरी नहीं काटती है। हज़रात गिरामी, बगल में पत्थर था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी ने पत्थर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। हज़रत गिरामी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, छुरी तुझे पत्थर जैसी सख्त चीज को पल भर में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन इस्माइल का गला रेशम से भी नरम था। तो छुरी जवाब देती है,